इंसानियत एक पुरुम्मीद तारीख। रॉटगर ब्रैकमन एक डच हिस्टोरियन और मुसन्निफ हैं जिसे यूरोप में एक नौजवान दानिश्वर की हैसियत हासिल है। उनकी एक मशहूर किताब ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री जो कि 13 सितंबर साल 2019 में शाया हुई। जैसे कि उन्वान से जाहिर है कि ये किताब इंसानियत के मुस्बत और पुरुम्मीद पहलुओं को ज़ेरे बहस लाती है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जहाँ दुनिया हर तरफ मजहबी, लिसानी, कौमी, नस्ली और शख्सी बुनियादों पर तासुब का शिकार है और आला ईवानों में दुनिया के बाशिंदे अपने मसाइल और दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, जिनमें गुर्बत, भूख और अफलास, दहशतगर्दी, माहौलियाती मसाइल और नित नई जिस्मानी और ज़हनी बीमारियां शामिल हैं। रॉटगर ब्रैकमन एक घुटन ज़दा माहौल में एक खुशगवार झोंके की मानिंद इंसान को उसके असल और कुदरती डिजाइन की तरफ मुतवज्जो करते हैं, जहाँ उनका कहना है कि इंसान बुनियादी तौर पर एक मुहज़्ज़ब और माकूल शख्सियत का मालिक है। इस बात के दलाइल के तौर पर वो तारीखी वाक़यात का हवाला देते हैं जहाँ इंसान अपने मुहज़्ज़ब और पुरवकार मखलूक होने का मुकम्मल सबूत देता है। इसी तरह वो आइंदा भी अपने मुस्तक़बिल में आने वाले मामलात को अपने तामीरी और मुस्बत किरदार से अपने हक में कर सकता है और बेहतरीन नताइज हासिल कर सकता है। ब्रैकमन के मुताबिक नौए इंसानी बाहमी ताउन, मुश्तरका मुफादात और कलेक्टिव बेनिफिट यानी इज्तमाई फायदे के लिए बनाई गई है। यही वजह है कि इंसान फितरी तौर पर खुशी, इत्मीनान और अपनी पहचान चाहता है। इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों को समझने की कोशिश करें। इस बात को मुसन्निफ यूं बयान करता है कि मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं दूसरों के अमाल और हरकत पर खुशी, गम या नफरत का इजहार करने की बजाय सिर्फ उनको समझने की कोशिश करूं। बरअक्स इसके वो बखूबी वाकिफ है कि बहुत से लोग उसके असूली मौक़िफ़ द मोस्ट पीपल डीप डाउन आर प्रीटी डिसेंट यानी कि ज्यादातर लोग फितरतन मुहज़्ज़ब होते हैं से मुत्तफिक नहीं है, जिसकी बिना पर वो कहता है कि तहजीब अमन और तरक्की के मुतरातिफ है, जबकि बदतहजीबी नफाक और गिरावट के बराबर है। दर हकीकत मौजूदा इंसानी वजूद खुद को इसके बरअक्स समझता है। यहाँ जरूरत इस अमर की है कि इंसान एक ही जगह पर ठहरे रहने की बजाय अपने ऊपर सवाल उठाए, वरना बहुत हद तक मुमकिन है कि जो आज नामुनासिब, गैर हकीकी और नामुमकिन तस्वुर किया जाता है, कल वो लामुहाला और नागुज़ीर हो जाए। ये इस नई हकीकत पसंदी का दौर है जहाँ से इंसानियत की नई बुनियाद इस्तवार हो। किताब के पहले हिस्से में मुसन्निफ खबर रसां एजेंसियों की सुस्त रवि और मीडिया के तबाहकुन अनासिर का जिक्र करता है, जो कि मॉडर्न सोसाइटी का एक मस्ख शुदा चेहरा दिखाता है। पिछले कई बरसों से इंतहाई गुर्बत, जंगी मुतासरीन, बच्चों की अमवात, जराइम, कहत, बच्चों से मजदूरी, कुदरती हादसों में अमवात और हवाई जहाज के हादसात का सामना किया गया, जबकि हम सबसे अमीर, महफूज और सेहत बख्श दौर में जी रहे हैं। तो आखिर हमें ये एहसास क्यों नहीं है? बहुत आसान बात है, क्योंकि हम तक पहुंचने वाली खबरें सिर्फ गैर मामूली और इंतहाई गैर मामूली हादसात और वाक़यात के मुतल्लिक होती हैं, जैसा कि दहशतगर्दी का हमला, पुरतशद्दुद बगावत या कुदरती हादसात को खबर रसाई के लिए मौसर समझा जाता है। यही वजह है कि फेसबुक, ट्विटर और गूगल के पीछे रहने वाले लोग आपको ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वो बाखबर हैं कि आपको किन बातों से मुतासिर और पुरजोश किया जा सकता है। उन्हें पता है कि आपकी तवज्जो को कैसे मरकूज करना है और इसलिए वो आपको मुनाफा बख्श अंदाज में अपने इश्तिहारात पेश करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एक फर्द एक दिन में औसतन 1 घंटा खबरें सुनने और समझने में सर्फ करता है, जो कि उसकी पूरी जिंदगी में तकरीबन 3 साल के अरसे के बराबर है। खबरों की हैसियत हमारे जहन के लिए वही है जो चीनी की हमारे जिस्म के लिए है। लिहाजा हमें सवाल उठाना होगा और सोचना होगा कि अमली तौर पर लोग ताकतवर नहीं होते, बल्कि हम खुद ये इख्तियार उनको देते हैं कि वो हम पर हुकूमत करें। बिलाशुबा ब्रैकमन को ये एहसास हासिल हो गया है कि उसने इंसानियत को एक अलग अदसे से देखने की कोशिश की है, जहाँ वो दलील पेश करता है कि अगर सोचा और देखा
جائے تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہیلٹن پریسن جو کہ ناروے میں اوسلو کے جنگلات کے مابین واقع ہے، جہاں قیدیوں کو تمام سہولیات زندگی میسر ہیں تاکہ وہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں نارمل، بہتر اور مثبت کردار کو یقینی بنا سکیں۔ آپ یقیناً یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہاں گارڈز کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، قیدیوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں، اپنی بلڈنگ کے نظام کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنے پسندیدہ مشغلوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً حکومت کے اخراجات میں واضح کمی آتی ہے اور قیدی ایک ذمہ دار شہری بن جاتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو مکافاتی تقاضوں پر سزا دینا چاہتے ہیں تو اسے زخمی کر دیں، لیکن اگر آپ اسے سدھارنا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کریں۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ کسی کو صحیح راہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے مثبت طریقے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بالکل ایسے ہی آج کے دور میں ویکسین کے ذریعے زیادہ جانیں بچائی جاتی ہیں بنسبت اس کے جو ہم 20ویں صدی میں دنیاوی امن کے لیے جنگ سے بچ کر بچا سکتے تھے۔ کتاب کے آخر میں مصنف نے نیلسن منڈیلا کے قابل ذکر اقدام کو موضوع بنایا ہے، جہاں اس نے گورے اور کالوں کے تنازع پر ایک ناقابل تلافی سول جنگ کو کانسٹنٹ ویلجن سے صلح جوئی کے ساتھ ٹال دیا تھا۔ بے شک یہ انسانیت کے فخر کے لیے ایک زبردست مقام ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ بغور دیکھا جائے تو ابہام کو دور کرنا اور قربانی کی صلاحیت کے عمل کو جنگل میں زندہ رہنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب فرسودہ خیالات سے بخوبی واقف ہیں، جیسے لومڑی کی چالاکی، بیل کا گونگا ہونا، لیکن راٹگر بریکمن یکسر مختلف نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ تم لومڑی کی طرح چالاکی اختیار نہیں کرتے بلکہ دوستی کو اپناتے ہیں۔ یہ کتاب ایک انقلابی سوچ پر مبنی ہے، ایک ایسا خیال جو عرصہ دراز سے حکمرانوں کو تذبذب کا شکار کیے ہوئے ہے، وہ خیال جس سے مذہبی اور نظریاتی طور پر انکار کیا گیا، خبر رساں ایجنسیوں اور میڈیا نے پس پشت ڈالا اور دنیا کے ایوانوں سے حذف کیا گیا۔ بالمقابل اس کے سائنس کے شعبوں میں اسے عملی طور پر جائز قرار دیا گیا۔ یہ وہ اسلوب ہیں جنہیں روز مرہ زندگی میں سنجیدگی سے ارتقائی حیثیت حاصل ہے۔ ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے شہروں اور ریاستوں کے لیے وہ طریقہ کار منتخب کریں جو ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہو۔ مصنف اپنی فلسفی کو اس نقطہ میں واضح کرتا ہے کہ اجنبیت بات چیت کے بعد دور کی جا سکتی ہے۔ باہمی رابطہ، ایک دوسرے پر اعتماد اور مہربانی کا رویہ ہمیں دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں آسانی دے سکتا ہے۔ سب سے آخر میں مصنف کہتا ہے کہ انسان شدید مخالف حالات میں بھی اپنے بہترین کردار کو ادا کرتا ہے اور یہ اس جانب ایک اشارہ ہے کہ ہم اعلیٰ ترین امن اور شانتی کے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ امید کا یقین اور روشن مستقبل کے خواہاں اس کتاب سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کتاب کا ریویو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔